capítulo 4, y vamos a estar considerando de 35 al 41. Como que me perdí un momento. We're going to be at the book of Mark, chapter 4, verses 35 to 41. If you have a black Bible, the English one, they'll be at page 799. If you want to follow along. En sí, este es uno de mis mensajes de escuchar favoritos míos desde cuando era niño. This was one of the stories that I would hear from the Gospel of Mark when I was a kid. It was one of my favorite stories. Era cuando Cristo tiene el poder para parar la tormenta, así de momento, y eso era para mí algo bien. Me tiraba de una manera en mi mente como que ese era Superman. You know, for me, this scene right here where Jesus says to the storm, "Hey, calm," and it just stops. Me as a kid, I was always thinking that Jesus was like Superman, like he had this power, you know. Pero anyways, vamos a ir a lo que vamos a entrar en el día de hoy. Y el título de este mensaje es "Pez en medio de la tormenta." So let's get into what we are to preach today and look at the scriptures. And the title for today is "Faith in the Midst of the Storm." Todos nosotros, en un momento dado, pasamos por temporadas en la vida donde todo parece normal, todo está bajo control, pero de repente como que algo cambia. And if we think about it, all of us go through a season in life where everything seems normal. Everything feels like it's under control, but suddenly something changes. Puede ser una llamada del doctor, una situación inesperada, un problema que no sabemos cómo resolver. It could be like a call from a doctor, an unexpected situation in our lives, or even a problem that we don't know how to resolve or to solve. Y déjame decirte, en esos momentos el corazón comienza a hacerse preguntas. ¿Voy a estar bien? ¿Tengo control de esto? And let me tell you, in those moments when things change, the heart begins to ask questions. Will I be okay? Do I have control of this? Pero yo creo que esta pregunta, la próxima pregunta, es la que más vemos en muchas mentes y como se expresa por muchas gentes. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? And let me tell you, there's one question that I believe that a lot of us, or many, ask this particular question out loud or in their minds, and this is what it is. Where is God in the middle of all this? Quiero decir que hay momentos en la vida cuando el miedo aparece de repente. Y cuando eso pasa, tiene una manera de sacudirnos profundamente. In other words, there are moments in life when fear suddenly appears. And when it does, it has a way of shaking us deeply. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, los discípulos de Jesús enfrenta una situación muy parecida. And in the passage that we will be looking at today, Jesus' disciples faced a a similar situation in their lives. Comienza con un momento normal, cuando vamos a leer, un viaje sencillo. Nada parecía fuera de común, pero de repente, como que todo cambia. And what we will see in the story, it will begin as a normal moment for them. A simple journey to take. Nothing seems out of the ordinary, but then suddenly everything changes. Lo que comienza como un viaje normal rápidamente se convierte en un momento de temor. And what begins as a normal trip across the sea quickly turns into a moment of fear.
Pero este pasaje nos muestra algo más profundo y lo vamos a ver. And what this passage shows us, it's going to show us something much deeper. Nos muestra que lo que sucede en el corazón humano cuando aparece la tormenta. Y al mismo tiempo nos revela algo aún más importante. Y es esto que, ¿quién es realmente Jesús? And what it's going to show us is what happens in the human heart when the storms appear. But at the same time, it reveals something even more important, which is who Jesus truly is. La idea central de este mensaje en esta tarde es esta, que la autoridad de Jesús sobre la tormenta nos llama a confiar en Él en medio de nuestros temores. And here's the main idea for this sermon this afternoon. That the authority of Jesus over the storm calls us to trust Him in the midst of our fears. En este pasaje veremos cómo esa tormenta se convierte en una lección sobre la fe. Y a lo largo de esta historia veremos 4 momentos que revelan tanto el temor de los discípulos como la autoridad también de Cristo. And in this passage, we will see how this story becomes a lesson about faith. And throughout this story, we will see 4 movements or 4 points that reveal both the disciples' fear and the authority of Christ, of Jesus. El primer punto que vamos a tener, tenemos 4, es Jesús nos guía incluso hacia las tormentas, que es el versículo 25 a 36. La tormenta revela el temor de nuestro corazón, versículos 37 y 38. Jesús demuestra su autoridad sobre lo que nos amenaza, versículo 39. Y Jesús confronta nuestro temor y nos llama a confiar en Él, versículo 40 al 41. So our 4 points for this afternoon is this. Jesus leads us even into storms, verses 35 to 36. The storms reveal the fear of our hearts, verses 37 to 38. Jesus reveals His authority over what threatens us, verses 39. And then lastly, Jesus confronts our fear and calls us to trust in Him, verses 40 to 41. El primer punto, vamos a ir al versículo 35-36. Let us read verses 35 and 36. Lo voy a leer en inglés, hermanos. And it says, on that day, when evening had come, He said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took Him with them in the boat, just as He was. And other boats was with Him. Right there. 2 verses. Note algo importante en el texto. La iniciativa del viaje viene de Jesús. Jesús ahí en el versículo 35 dice, pasemos al otro lado. What I want you to notice something here in verse 35, right in the beginning. And this is very important in the text. The initiative for this journey comes from Jesus. Jesus is the one that says, let us go across to the other side. Mas no es una idea de los discípulos, lo vemos ahí en el texto, no es una sugerencia del grupo, no, Jesús es quien dirige el camino. Y para nosotros eso importa porque los discípulos están en esta barca respondiendo a las palabras de Jesús. And let me tell you, this was not the disciples' idea, as we see in verse 35. It was not a group suggestion. No, Jesus is the one directing the journey. And let me tell you, that matters because the disciples are in this boat responding to the words of Jesus. Ahora, pensemos en algo por un momento. Si Jesús tiene autoridad, si Jesús sabe lo que viene, entonces Jesús no está sorprendido por lo que vendrá después. Y aún así, Él mismo dirige a sus discípulos hacia el otro lado. Now, I want you to think about this for a moment.
If Jesus has authority, if Jesus knows what is coming, then Jesus is not surprised by what comes next. And yet, he himself leads his disciples to the other side. Esto nos recuerda de lo que dice el salmista en Salmo 23, 1 al 2. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. En otras palabras, el Señor es quien guía el camino de su pueblo. And this reminds us of what the psalmist says on Psalms 23, verses 1 and 2. He says that the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. In other words, the Lord is the one who leads the path of his people. Y aquí está la verdad, que este punto nos da nuestra minutos. Es que seguir a Jesús no significa que nunca enfrentamos tormentas. And let me tell you, here is the truth this point begins to show us. That following Jesus does not mean we will never face storms. Pero sí significa algo mucho más importante en nuestras vidas. Jesús es quien guía el camino. Y cuando Él guía el camino, podemos confiar en Él. And let me tell you, it does not mean something far more important, right? It does mean, something far more important about how we follow Christ. If Jesus is the one who leads the way, when He leads the way, we can trust in Him. Pero lo que comienza como un viaje normal, pronto cambia. Y cuando la situación cambia, algo comienza a revelarse en el corazón de los discípulos. But what begins as a normal journey soon changes. And when the situation changes, something begins to be revealed in the hearts of the disciples. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto. Here we get to our second point. Las tormentas revelan el temor de nuestros corazones. Storms reveal the fears in our hearts. Mira lo que dice el versículo 37 y 38. Let us read 37 and 38. Let's continue the story. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Bueno, en el versículo 37 dice que se levantó, ¿verdad?, una gran tormenta o una violenta tormenta. La palabra que Marco usa enfatiza la intensidad de esta tormenta. No era simplemente lluvia o viento fuerte, era una tormenta que ponía en peligro la vida de todo que estaba en la barca. And what we see here in verse 37 is that it tells us that there was a great windstorm that arose. And the word that Mark uses here emphasizes the intensity of this storm. This was not just strong wind or rain, it was a storm that placed everyone in the boat in danger. El texto dice que las olas entraban en la barca y la barca ya se llenaba de agua. Por eso los discípulos reaccionan con tanta desesperación. And what we see here in the text, it says that the waves were breaking into the boat was already filling with water, and that explained why the disciples react with such desperation. Muchos de ellos eran pescadores, conocían bien el mar de Galilea. Y si ellos estaban asustados, es porque la situación es realmente peligrosa. And let me tell you, many of them were fishermen. They knew the Sea of Galilee very well.
And if they were afraid, it's because the situation is truly dangerous. Pero el texto no solo revela la tormenta, también revela el corazón de los discípulos. Ellos despiertan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esto vemos en el versículo 28. And when we see at Mark 38, it reveals that the only thing that was going on wasn't about the storm itself. It also revealed the hearts of the disciples. They make up Jesus and say, "Hey, teacher, did you not care that we are perishing?" Pero nota la pregunta que hacen. No están diciendo: Jesús, ayúdenos. No, ellos están diciendo: no te importa. And notice the question that they're asking. They're not saying, Jesus, help us. No, they're saying, do you not care? No, la tormenta no solo revela su miedo, sino que también revela algo más profundo, revela sus dudas acerca del cuidado de Jesús. Let me tell you, the storm does not only reveal their fear, it also reveals something much deeper, much more serious. It reveals their doubts about Jesus' care for them. Hermano, la tormenta en la vida hace lo mismo con nosotros, ¿verdad que sí? Cuando todo está tranquilo, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando llega la presión, cuando aparece la incertidumbre, cuando sentimos que perdemos el control, salen las preguntas que están escondidas dentro de nuestros corazones. Let me tell you, storms in life do the same things to us. When everything is calm, it is easy to say, we trust in God. But when the pressure comes, when the uncertainty appears, when we feel that we are losing control, the question hidden in our hearts begins to surface from our hearts. A veces ni siquiera las decimos en voz alta, pero las pensamos. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Te importa lo que está pasando en mi vida? You know, sometimes we don't even say that out loud, but we're thinking of them. Like, Lord, where are you? Do you actually care about what is happening to me? Pero qué hermoso es saber que Dios reconoce esta lucha del corazón humano. Por ejemplo, el salmista dice en Salmos 42:11, dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues aún he piedad. But isn't it beautiful to know that God recognizes the struggle of the human heart? For example, the psalmist says in Psalms 42:11, why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall praise Him again. Hermano, la diferencia no es que el creyente nunca tenga miedo. No, la diferencia es dónde corre cuando el miedo aparece. Porque la tormenta tiene una manera, hermano, de revelar lo que realmente creemos acerca de Dios. And brothers and sisters, church, the difference is not that believers never feel fear. The difference is, where do we run when fear appears in our lives? Because storms have a way of revealing what we truly believe about God. Pero, ante esta pregunta, cuando llega la tormenta de la vida, ¿qué revelan sobre nosotros? Sobre ti. ¿Revelan confianza en Dios? ¿O revelan dudas acerca de su cuidado? ¿Para qué pensar? And ask yourself this: when the storms of life come, what do they really reveal about us, about you? Do they reveal trust in God?
or doubts about His care. Pero el Evangelio también nos muestra algo hermoso. Que aunque los discípulos dudan, Jesús no lo abandona. Él sigue la barca con ellos. But the gospel of Jesus Christ also shows us something beautiful here as well. That even though the disciples were doubting, and they doubted, Jesus does not abandon them. He actually remains in the boat with them. Y esto apunta a una verdad aún mayor. Jesús no vino solamente a calmarnos en las tormentas de la vida. No. Jesús vino a enfrentar la tormenta del juicio contra el pecado. And this is the point to eat. And at this point, oh my goodness. And this points to something even greater, a greater truth. Jesus has not come only to calm the storms of our lives. No, rather, He came to face the storm of judgment against sin. Mira lo que dice 1 Pedro 3:18. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. And look what 1 Peter chapter 3 verse 18 says. For Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God. Por eso hoy podemos confiar en Él. Porque Él mismo, Jesús, que está en la barca con los discípulos, es el Salvador que vino a rescatar a su pueblo. And that's why we can trust in Him today. Because the same Jesus in the boat with the disciples is the Savior who came to rescue His people. Pero lo que sucede después cambia completamente la escena. Jesús se levanta y con una sola palabra revela quién realmente es Él. But what happens next completely changes the scene. Jesus stands up and with a single word reveals who He truly is. Aquí llegamos a nuestro tercer punto. Jesús demuestra su autoridad sobre lo que nos amenaza. This is our third point. Jesus demonstrates His authority over what threatens us. Let us read verse 39. Leemos el versículo 39. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Hasta este momento la escena es completamente caótica, hermanos. En el versículo 37 nos dijo que se levantó una gran tormenta. Las olas estaban en la barca se estaba llenando de agua y los discípulos pensaban que iban a morir. So up to this point, the scene is chaotic. Verse 37 told us that a great windstorm arose, the waves were breaking into the boat was filling with water, and the disciples believed that they were about to die. Pero ahora Jesús se levanta. Y el texto dice que reprendió al viento. Hermano, Jesús no negocia con la tormenta. Jesús ordena a la tormenta y dice, cállate, sosiégate o enmudece. But when Jesus stands up, in the text said that He rebuked the winds. Jesus does not negotiate with the storm. No, He commands it. He says to the storm, peace and be still. Y el resultado es inmediato. El viento cesa. Y el texto dice que sobrevino una gran calma. And the result is immediate. We see that here. The winds stop, and the text say that a great calm comes over the sea. Ahora quiero que noten el contraste de que Marco quiere que veamos hasta este punto.
Primero hay una gran tormenta en el versículo 37 y ahora luego viene una gran calma. And I want you to notice the contrast that Mark wants us to see here. Verse 37, he says that first there is a great storm. And then in verse 39, now there is a great calm. La tormenta que amenazaba su vida desaparece con una sola palabra de Jesús. Esto nos muestra algo muy importante, hermano, que Jesús también tiene autoridad sobre la creación. And the storm that threatened their lives disappeared with a single word from Jesus. And this shows us something very important here. It also shows us that Jesus has authority over creation. Mira lo que dice Salmos 89:9 acerca de Jehová, de Dios, de Yahweh. Dice que la Escritura dice, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. El salmista sabía quién era Dios. And let me tell you what the psalmist said, that he believed who God was. This is Jehovah, Yahweh, God himself. The scripture says in Psalms 89:9, it says, you rule the raging of the sea. When its waves rise, you actually still them. You make them calm. Y en esta escena vemos a Jesús haciendo exactamente esto. Marco quiere que entendamos algo profundo en este momento. Que Jesús no es simplemente un maestro. Hermanos, Jesús posee la autoridad misma de Dios. And in this scene that we're seeing right now in verse 39, we see that Jesus is doing exactly that. And Mark wants us to understand something very profound about Jesus. That Jesus is not merely a teacher. No, Jesus possessed the very authority of God. Y la realidad, muchas veces las cosas que enfrentamos se sienten como tormentas, como problemas en la familia, como situaciones económicas, noticias inesperadas. And the reality is that many times the things that we face feel like a storm, like family struggles, financial pressures, or even unexpected news. Pero este pasaje, hermanos, nos recuerda algo importante. Lo que para nosotros parece incontrolable no está fuera del control de nuestro Jesús. But this passage reminds us of something important. That what seems uncontrollable to us is never outside of the control of our Jesus. Este pasaje nos recuerda algo esencial. Nuestra seguridad no está en la ausencia de la tormenta, sino que nuestra seguridad está en la autoridad de Cristo. You see, this passage reminds us of something essential. That our security is not in the absence of storms. No, our security is in the authority of Christ. El mismo Jesús que calmó la tormenta tiene autoridad sobre todo lo que enfrentamos, hermanos. En otras palabras, nada está fuera de su control. You see, the same Jesus who calmed the storm has authority over everything we face. Meaning that there's nothing is outside of His control. Y para quien todavía están explorando la fe, este pasaje plantea una pregunta importante para ti. Si el viento y el mar obedecen a Jesús, ¿quién es Él realmente? And for those who are still exploring faith, I want to tell you this passage raises an important question for you. If the wind and the sea obey Jesus,
then who is he really? El Evangelio de Jesucristo nos muestra que la autoridad de Jesús no se limita a la naturaleza. Jesús vino a enfrentar una tormenta mucho más mayor. La tormenta del pecado y del juicio contra el pecado. And let me tell you, the gospel of Jesus Christ shows us that Jesus' authority is not limited to nature. Jesus came to face a far greater storm, the storm of sin and divine judgment contra nosotros, against us. Hermano, en la cruz Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Mira lo que dice Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. You see, at the cross, Jesus took upon Himself the punishment that we deserve. Look what Isaiah 53:5 says. He said, but He was pierced for our transgressions, and He was crushed for our iniquities. Por eso podemos confiar en Él. Porque el mismo Jesús que tiene autoridad sobre el mar es el Salvador que vino a rescatar a su pueblo. And that is why we can trust in Him, because the same Jesus who has authority over the sea is the Savior who came to rescue His people. And you say, man, you just repeated that just a few minutes ago. It's because I want you to understand that in your lives. Y por la razón que lo estoy repitiendo de nuevo es porque quiero que entiendan eso en su vida, hermanos. Pero después de calmar la tormenta, Jesús dirige su atención a los discípulos. Y ahora les hace una pregunta que revela el verdadero problema. But after calming the storms, Jesus turned His attention to His disciples. And now He asks a question that reveals the real problem here. Y aquí estamos en el punto número 4. And we are here at point number 4. Jesús confronta nuestro temor y nos llama a confiar en Él. Jesus confronts our fears and calls us to trust in Him. Vamos a leer el versículo 40 y 41. Let us read verses 40 and 41. He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obeys Him? Después de calmar la tormenta, Jesús dirige su atención a los discípulos. Y ahora les hace dos preguntas muy directas. ¿Por qué están atemorizados? ¿Y cómo no tienen fe? So, after calming the storm, what we see here, Jesus turned His attention to His disciples, and He asked them two direct questions. And we see that in verse 40. He says, why are you afraid? Have you still no faith? Hermano, el mar está en calma ya. Pero ahora Jesús confronta algo más serio que la tormenta. Y es la incredulidad del corazón de sus discípulos. You see, the sea is now calm. Everything is calm. But now Jesus confronts something more serious than the storm. And it is the unbelief of the heart of His disciples. Hasta este momento los discípulos habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto su autoridad. Y aún así, en medio de la tormenta, su fe se derrumba. And until this point, what we see is that the disciples have seen the miracles that Jesus did. They have heard His teachings. They have witnessed His authority, and yet in the storm, their faith collapsed. Ahora noten cómo Marco desarrolla la historia, esta historia. Primero hubo una gran tormenta, luego vino un gran calma y ahora aparece un gran temor. And now notice how Mark structures this particular story. First, there was a great storm, then there was a great calm,
and now there's great fear. Pero este temor es diferente. Ya no temen a la tormenta, ahora temen a Jesús. But this fear is different. They no longer fear the storm. Now they fear Jesus. Y creo es porque ahora se dan cuenta de algo. No están en la barca con un maestro común. Están en la barca con alguien que tiene autoridad divina. And I think it's because they now realize something. They are not in the boat with an ordinary teacher. They are in the boat with someone who possesses divine authority. Aquí es donde el Evangelio confronta nuestros corazones, hermanos. Jesús no solo calmó la tormenta, sino que Jesús está llamando a las personas a confiar en Él. And this is where the gospel confronts our hearts. Jesus is not simply calm the storm. No, Jesus is calling His people to trust Him. Sus palabras nos obligan a examinarnos. Decimos que creemos en Cristo, pero cuando llega la tormenta, el corazón revela a lo mejor otras cosas. You see, His words forces us to examine ourselves. I mean, do we say we believe in Christ, but when the storm comes, our heart reveals something different? Y cuando el Evangelio expone nuestros corazones, hermanos, la respuesta correcta es volver a Cristo. La Biblia llama a ese movimiento arrepentimiento, un cambio de dirección, un giro del corazón hacia el Salvador. And let me tell you, when the gospel exposes our hearts, the right response is to turn to Christ. The Bible calls that movement that happens repentance, a change of direction, a turning of the heart towards the Savior. Un ejemplo de la fe en medio de la tormenta lo vemos en Job, que aún después de perderlo todo, dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso se encuentra en Job 13:15. And let me tell you, an example of faith in the storm is found in Job. That even after losing everything, this is what Job said, though He slay me, I will hope in Him. We find that in Job 13:15. Hermano, eso es la fe en medio de la tormenta. No porque las circunstancias sean fáciles, sino porque se confía en quién es Dios. And let me tell you that is faith in the middle of the storm. Not because the circumstances are easy, but because trust rests in who is God. La buena noticia del Evangelio es que Jesús no solo confronta nuestra incredulidad, sino que Jesús vino a rescatar a pecadores que luchan con incredulidad. Let me tell you, the good news of the gospel is that Jesus does not only confront our unbeliefs. No, Jesus came to rescue sinners who struggles with unbeliefs. Por eso fue a la cruz por nosotros. Mira lo que dice Romanos 5. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And that's why He went to the cross. Look what Romans chapter 5 verse 8 says. But God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Cristo murió por pecadores, por personas que su fe son débil, por personas que dudan, por personas que necesitan un Salvador. And what this means is that Christ died for sinners, for people with weak faith, for people with doubts, for people who need a Savior. Y cierro con esto, hermanos.
And I'm going to close with this. Si miran el versículo 41, if you look at verse 41, este pasaje termina con esta pregunta. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? And this particular story on verse 41 finishes with this question. Who then is this that even the wind and the sea obeys him? Esa es la pregunta que el Evangelio pone delante de nosotros. Si el viento y el mar le obedecen, entonces Jesús no es simplemente un maestro. No, Él es Jesús, nuestro Señor. And that is the question the gospel places before us this afternoon. If the wind and the sea obeys him, then Jesus is not merely a teacher. No, he is our Lord and Savior. Y la verdadera pregunta ahora es esta. ¿Qué vamos a hacer con él? And the real question is now this for us. What will we do with him? Hermano, para el creyente, este pasaje nos invita a examinar el corazón. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿por qué están atemorizados como no tienen fe? La tormenta de la vida revela si realmente confiamos en Cristo. And let me tell you, for the believers, this passage invites us to examine the heart. Jesus asked his disciples, why are you afraid? Have you still no faith? Meaning that the storm of life reveals whether we truly trust Christ. Nuestra seguridad no está en circunstancias tranquilas, hermanos. Nuestra seguridad está en la autoridad de Cristo. El mismo Jesús que calmó la tormenta sigue siendo el mismo Señor en el día de hoy. And let me tell you, our security is not in calm circumstances of our lives. No, our security is in the authority of Christ. The same Jesus who calmed the storm is still the Lord of today. Pero quizás hay personas aquí que todavía están tratando de entender quién es Jesús. Hermano y amigo que me escuche, este pasaje pone una pregunta delante de ti. Si ese eres tú. ¿Quién es Jesús para ti? But perhaps there are people here still trying to understand who Jesus is. So let me tell you, this passage places a question before you today. Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Who is Jesus to you? Oremos. Let us pray. Amen. Señor, gracias por tu palabra y por recordarnos hoy que Jesús tiene autoridad sobre todas tormentas. Perdónanos cuando el temor domina nuestros corazones. Fortalece nuestra fe y enséñanos a confiar en Cristo en medio de todo. Heavenly Father, we thank you for your word and for reminding us today that Jesus has authority over every storm. Forgive us when fear rules our hearts. Strengthen our faith and teach us to trust in Christ in every circumstances. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. We thank you and we ask all this in the name of Jesus. Amén y amén.